Acara ini bertujuan untuk memperingati dan menumbuhkan kecintaan kita terhadap bahasa, khususnya bahasa Indonesia. Before we begin, let's welcome to the speech from Principal Vocational High School Islam Alahiyati, Mr. Ahmad Sofian SID. Please give a big applause for Mr. Ahmad Sofian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Haji Ahmad Suri SAG MPD. Yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah kita, Bidang Kesiswaan Bapak Freddy Handoko. Yang terhormat para guru SMK Islam Malayati. Yang terhormat para staf. Mentari terbit berulah tinggi, jalan sendiri menunggu pacar. Assalamualaikum, selamat pagi. Semoga acara ini berjalan lancar. Sebagai pembuka, marilah kita saksikan penampilan pertama, yaitu tarian saman. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk penampilan tarian saman. Selanjutnya, kita akan lanjutkan dengan acara berikutnya, yaitu lomba pidato. Peserta pertama untuk lomba pidato adalah Kaisha Aprilia dari kelas 11 AKL. Tepuk tangannya untuk Kaisha Aprilia. What an incredible performance! Let's give a big round of applause for our disarmament performance. Now, we will continue with speech contest performance. The first contestant to deliver their speech is Kaisha Aprilia from 11 AKL. Please big applause for Kaisha Aprilia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
It is truly an honor for me to stand here today and deliver my speech about a very important topic: stop bullying, start caring. First of all, let us praise and thank Almighty God for the blessings that allow us to gather here today in a good health and happiness. Ladies and gentlemen, today I stand before you to talk about an issue that has suddenly hurt so many hearts. An issue that we often ignore but still happens every day. That issue is bullying. Bullying is not just about physical harm. It is an act of intimidation, humiliation, and cruelty that can destroy someone's soul. It can appear in many forms, like hitting, pushing, mocking, spreading rumors, excluding someone from a group, or insulting people online, known as cyberbullying. Some people may say, "Oh, is this a joke?" But let me ask you, if a joke makes someone cry, if it makes them afraid to come to school, is it still a joke? No, it's not a joke, it's bullying. Bullying can leave invisible wounds, deeper than any physical injury. Victims often feel lonely, anxious, and worthless. They start losing confidence, losing joy, and sometimes losing the will to live. Many studies show that bullying can lead to depression and even suicide. Just imagine, one cruel word, one hurtful action could end someone's life. Do we really want to be the reason of behind someone's fear, behind someone's pain? So what can we do? How can we stop this? First, be kind. Kindness is powerful. A smile, a helping hand, or a kind word can change someone's day, maybe even their life. Second, speak up. If you see bullying, don't be silent. Silence means approval. And when we stay silent, we become pride. Foolishness is all they need to stay strong. Remember, being different is not a crime. No one deserves to be treated badly because of how they look, talk, or where they come from. We are all humans, created equal, and everyone deserves respect. My dear friends, we may not be able to erase bullying from the world overnight, but we can start here today and with ourselves. Let's stop bullying, let's start caring, because its kindness is free, yet it is the most valuable thing we can give. Let's make our school, our community, and our world a better place. A place where everyone feels safe, respect, and love. That's all from me. I hope my speech can inspire us to be kinder and more caring toward others. Thank you very much for your kind attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, dear teachers and all present here. I am Yawandari from Elementary Yawandari. How are you guys doing today? I hope you're doing great and happy. Don't forget to be grateful. I am going to present a short speech about something quiet and interesting topic. This is the protection of our environment. Today we gather to discuss a matter that is very close to our heart. The world we live in is facing unprecedented threats from climate change to pollution, deforestation, and loss of biodiversity. Indonesia, our developed country, is not immune to these challenges. We are home to some of the most diverse and valuable ecosystems on the planet. But we are also facing significant environmental threats. Let's take a look at some examples. Is the pollution of our river. The Citarum River in West Java, for instance, is one of the most polluted rivers in the world. The river is filled with industrial, domestic waste and causing serious health problems for the people who depend on it. And did you know that Indonesia is one of the largest producers of plastic waste in the world? How interesting, right?
The loss of biodiversity is also a major concern in Indonesia. The country is home to many endangered species, including orangutans, Sumatran tigers, and Javan rhinos. Habitat destruction and poaching are major threats to these species, and it is our responsibility to protect them. So, the time for denial, delay, and excuses is over. The time for action is now. We must work together to address these pressing issues and ensure a sustainable future for all. We love our planet and we all must to protect it. Let's make a conscious effort to reduce our use of single-use plastic, protect our natural habitat, use public transportation, and support the organizations that work for protect the environment. It's time to stop polluting, start protecting, and preserve our planet for future generations. Finally, I would like to conclude my speech by saying thank you for your attention and participation. May we all take action to protect the environment and preserve its beauty for future generations. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. My name is Muhammad Al-Faizi. I'm from the Lebanon EPLD, and it's an honor to stand before you today. A topic that concerns us all, climate change. As the Indonesian proverb says, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. This proverb reminds us that even small action, when done consistently, can create significant change. And when it comes to climate change, our collective actions are more critical than ever. Imagine a world where Jakarta is frequently flooded, where farmers struggle to grow crops due to unpredictable weather, and where our beautiful coral reefs are bleached and lifeless. This is not a scene from a dystopian movie. It's a glimpse of what our future could like if we fail to act on climate change. Today, I want to share with you the urgency of the crisis, the evidence that support it, the impact it's having on our world and our communities, and most importantly, the solutions that are within our reach. My goal is to inspire you to become part of the solution, because our action today will determine the world we live in tomorrow. Let's start with the evidence. The Intergovernmental Panel on Climate Change, or IPCC, the leading international body for assessing climate change, has stated unequivocally that human influence has warmed the atmosphere, ocean, and land. The global average temperature has increased by about 1 degree Celsius since pre-industrial era. This may seem like a small number, but it has far-reaching consequences. We see this consequence in the melting glaciers and ice sheets, which contribute to rising sea levels. According to NASA, Greenland lost an average of 279 million tons of ice per year between 1993 and 2019. This is not just a problem for polar bears. It's a problem for coastal cities like Jakarta, which are increasingly vulnerable to flooding. In Indonesia, we are already experiencing the impacts of climate change firsthand. In recent years, we have seen more frequent and intense extreme weather events, such
and landslide. According to the National Disaster Management Agency or BNPB, the number of natural disasters in Indonesia has been increasing steadily for the past decade, with many of these disasters linked to climate change. For example, the devastating floods that hit Jakarta in early 2020 displaced thousands of people and caused significant economic damage. These floods were exacerbated by heavy rainfall and rising sea level. Both of which are linked to climate change. Our farmers are also struggling with unpredictable weather patterns, which are affecting crop yield and food security. The changing climate is also threatening our coral reef, which are vital for tourism and fisheries. The main driver of climate change is the emission of greenhouse gases, such as carbon dioxide and methane. From human activities, the burning of fossil fuels for energy transportation change as trees absorb carbon dioxide from the atmosphere. But here's the good news. We have the solution to address climate change. We can transition to renewable energy sources such as solar, wind, and geothermal power. Indonesia has a vast potential for renewable energy, and we should invest in developing this resource. We can also improve energy efficiency in our homes, business, and transportation system. Simple actions like using energy efficient appliances, turn off lights when we leave our room, and using public transportation can make a big difference. Protecting and restoring our forests is also crucial. Indonesia is home to some of the world's most important rainforests, which play a vital role in absorbing carbon dioxide and regulating the climate. We must stop deforestation and promote reforestation efforts. We can also adopt sustainable agricultural practice that reduce emissions and improve soil health. Moreover, we need to change our consumption patterns, reducing our consumption of meat and dairy products, which have a high carbon footprint, can also help to reduce emissions. We can also support businesses that are committed to sustainability and choose products that are environmentally friendly. In conclusion, climate change is a serious thing, but it's not too late to act. We have the knowledge, the technology, and the resource to address this crisis. What we need now is the political will and the collective action to make it happen. As young people, you have a particularly important role to play. You are the future leaders of our country, and you will inherit the consequence in our action. I urge you to educate yourself about climate change, to speak out about the need for action, and to take steps to reduce your own carbon footprint. Remember, the proverb sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Every small action counts. By working together, we can create a sustainable future for ourselves and for generations to come. Let's make a commitment today to protect our planet and build a better world for all. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam be with our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has guided us to the better world. Nevertheless, the honorable judge, the honorable committee, and all of my present audience. Today,
I would like to talk about something that shapes our future: education. Education is not just about learning to read and write. It is about understanding the world, discovering who we are, and building the skills we need to have a better life. Through education, we learn to think critically, to make good decisions, and to respect others. Without education, our world would never move forward. Doctors, teachers, engineers, and even artists, all of them start from education. It opens doors of opportunity and helps us break the cycle of poverty. As students, we must appreciate every lesson, every teacher, and every challenge we face in school because it Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning everyone. Previously, let me introduce myself. My name is Arfaril Anggarane from class 11 TJKT. Today I want to talk about education. Education is not only about learning subjects like math or science. True education teaches us how to learn, how to think, and how to live. It helps understand ourselves and the world around us. Education builds our character, shapes our future, and gives us the power to change the world. Without education, there's no progress, no innovation, and no peace. So when we talk about education, we remind ourselves why learning is important. Not just to get good grades, but to become better people. Let's love learning and respect our teachers, and use our knowledge to make the world the better people. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, respected teachers and my fellow students. I am Damar Nugroho from class 11 TJKT. And today, I want to talk about a key that unlocks our future: education. Many of us think education is just about memorizing facts and passing exams, but it is so much more than that. It is about training our minds to think critically, solve problems, and be creative. It prepares us to navigate the complexities of the world and make smart decisions. In today's fast-changing world, education is our greatest tool. It equips us with the skill to compete and succeed in the global economy. It allows us to adapt, innovate, and thrive no matter what the future holds. But the power of education doesn't stop with us. An educated society is a stronger society. Educated individuals are more likely to be positive about contributors, engaged citizens, and drivers of progress for everyone. Therefore, let's value the opportunity we have to learn. Let's encourage a culture of curiosity, not just in our school, but in our communities. In conclusion, let us remember that education is the most powerful weapon we can use to change the world. As Nelson Mandela said, let's make it a priority and work together to build that brighter future. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's conclude the performance from the speech contest. Next, let's continue with the World Magazine Contest performance. The World Magazine Contest has been set to begin with. Group 1, Alvin and Fred from 10 TJKT 2. Group 2, Radin and Fred from 11 AKL, and Sarah and Fred from 11 MKL. Group E, Reza and Fred from 10 MPLB. Group 4, Nur Hafizah and Fred from 10 MPLB. Group 5, Saharudin and Fred from 10 TJKT. Group 6, Sundari and Fred from 11 MPLB. The first contestant, please welcome to Alvin and Fred from 10 TJKT 2. Thanks to Alvin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 10 TJKT 2 ingin mengucapkan
dari kelas UTJK 2 ingin mempresentasikan tentang hasil dari kerja pada kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Aulia. Nama saya Al-Horas Maulani. Nama saya Alvin Pratama. Nama saya Muhammad Rizky. Saya Muhammad Rizky. Jadi tema kali ini itu Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda adalah iklan yang lahir dari para pemuda dari berbagai pulau di Nusantara yang menegaskan persatuan dalam satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Momen ini menyatukan keragaman yang ada di seluruh kepulauan Indonesia menjadi satu identitas nasional yang kuat. Yang pertama, menyatukan berbagai pulau. Sumpah Pemuda mengakui Indonesia sebagai satu tanah air, meski terdiri dari ribuan pulau dari Sabang hingga Merauke. Yang kedua, satu bangsa, mengesampingkan perbedaan suku dan daerah. Para pemuda bersatu dalam satu identitas kebangsaan, yaitu bangsa Indonesia. Yang ketiga adalah satu bahasa, menyatakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan untuk menyatukan komunikasi antar suku dan etnis yang berbeda, namun tetap menghargai bahasa daerah masing-masing. Yang keempat, rokok dan organisasi. Mitra ini lahir dari berbagai organisasi kepemudaan yang mewakili pemuda dari berbagai daerah dan pulau, seperti Jong Jafar, Jong Sumateranen, Jong Celebes, Jong Asa, dan lain-lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau tidak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita ada pantun dulu nih. Bunga melati harum wangi, tumbuh indah di taman sari. Kami hadir dengan hati berbakti, membawa presentasi di hari ini. Kami di sini akan mempresentasikan materi yang kita sudah buat kemarin dengan bertema Sumpah Pemuda dan berjudul Satu Nusa, Satu Bangsa, dan Satu Bahasa. Sumpah Pemuda yang dikeluarkan pada 28 Oktober 1928 merupakan tanda penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Kalau bicara sungguh, para pemuda dari berbagai daerah, memang nyatakan Indonesia ini yang hingga kini menjadi dasar persatuan bangsa. Kami putra dan putri Indonesia pada menyatu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbahasa yang satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bahasa terbangun bahasa Indonesia. Maka dari satu nusa, satu bangsa, satu bahasa menggambarkan kesatuan di tengah perbedaan Indonesia. Semangat Sumpah Pemuda harus terus kita jaga di era modern ini. Meskipun kita hidup di zaman teknologi dan globalisasi, nilai persatuan, saling menghargai, serta rasa cinta tanah air harus tetap menjadi dasar dalam bertindak. Generasi muda perlu meneladani semangat para pemuda 1928 dengan berkontribusi positif untuk bangsa melalui pendidikan, kreativitas, dan sikap toleransi. Jadi kesimpulan di sini adalah satu nusa, satu bangsa, satu bahasa bukan hanya semboyan sejarah,
Tetapi pesan abadi bahwa keberagaman adalah kekuatan Indonesia. Satu, tidak ada tantangan yang bisa kita hadapi bersama. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang hasil mading Sumpah Pemuda. Perkenalkan, nama saya Gendis Putri Rahayu. Perkenalkan, nama saya Alia Mukhtar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Teguh Malik. Perkenalkan, nama saya Suciati. Perkenalkan, nama saya Faizala Azza. Sumpah Pemuda. Opini, Sumpah Pemuda adalah salah satu tonggak penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Ikrar yang dibacakan pada tanggal 28 Oktober 1928 ini menjadi simbol persatuan dan kesatuan bangsa, serta semangat perjuangan untuk mencapai kemerdekaan. Oleh karena itu, kita harus terus mengenang dan menghayati semangat Sumpah Pemuda, serta berusaha untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sumpah Pemuda adalah sebuah peristiwa penting dalam sejarah Indonesia yang terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928. Kongres Pemuda kedua diadakan di Batavia, Jakarta. Dihadiri oleh para pemuda dari berbagai daerah di Indonesia. Tokoh Sumpah Pemuda yang pertama ada sebagai Gondol, Dijojo Presito, Muhammad Yamin, W.R. Supratman, Doli Salim, R.M. Joko Marsir, Amir Sajari Pudin Hara, Johannes Diemana. Sumpah Pemuda. Kami putra putri Indonesia berkembang dalam yang satu tanah air Indonesia. Kami berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bangsa Indonesia. Darah yang satu, tanah air yang sama, mengikat kita dalam satu ikatan persatuan dan persatuan menjadi jiwa bangsa. Sumpah Pemuda ikrar suci menjadi semangat dalam jiwa berjuang untuk Indonesia merdeka dalam bersatu selamanya. Membuat desain bertema Sumpah Pemuda bertujuan untuk memperingati dan mengaktualisasikan nilai-nilai sejarah peristiwa tersebut ke dalam konteks masa kini terutama bagi generasi muda, seperti menumbuhkan semangat nasional dan persatuan, mengkomunikasikan tema tahun, membangkitkan karakter kebangsaan. 2. Hubungan tema Sumpah Pemuda dengan tema kekinian adalah semangat persatuan kebangsaan dan persatuan dalam keberagaman. Sumpah Pemuda, pemuda yang mengikatkan satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa Indonesia telah menjadi landasan dan koordinatan untuk terus menjaga persatuan di era modern. Tema-tema kekinian seringkali menerjemahkan semangat Sumpah Pemuda ini ke dalam tindakan nyata seperti menjaga keberagaman, menggunakan perbedaan negeri, serta memakai perbedaan sebagai kekuatan, bukan pemecah belah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Sekolah KL ingin mempresentasikan hasil dari mading kami. Kami yang beranggotakan saya Rizky, Saya Nur Hafizah. Saya Imam Iman Lafatin. Saya Rahmawati Syahna. Kami akan mempresentasikan mading dengan bertemakan Sumpah Pemuda yang isinya adalah 3 janji satu bangsa. 3 janji satu bangsa merujuk pada 3 ikrar Sumpah Pemuda, yaitu pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bersumpah dalam yang satu tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku
mewakili berbangsa dan yang satu bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung berbahasa persatuan bahasa Indonesia. Alasan kami memilih menggunakan karton berwarna hitam karena warna hitam juga dapat mewakili masa lalu yang gelap atau perjuangan berat di masa menjejak, di mana Sumpah Pemuda menjadi pikiran yang dilakukan. Kita membuat desain Pisces karena berhubungan dengan peristiwa Sumpah Pemuda yang terjadi di masa lalu. Terdapat latar belakang. Pada masa itu, Indonesia masih berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda dan Indonesia terpecah belah. Gerakan ini bertujuan untuk menyatukan para pemuda dan pemudi di Indonesia dari berbagai daerah, suku, dan agama dalam satu kesatuan yang kuat untuk memperjuangkan kemerdekaan. Sekian presentasi dari kami. Sebelumnya saya ada wakil. Bunga mekar di perbukitan. Sawah luas di pedesaan. Terima kasih untuk perhatian. Mohon maaf untuk kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari 10 TKP 1 yang saya Sarudin Seriudi, saya Arya Wisata Pratama, saya Ahmad Karya. Izinkan, pada hari ini kami ingin mempresentasikan secara singkat materi yang telah kami buat. Sebelumnya, yang terhormat, para guru serta staf karyawan yang tidak saya bisa sebutkan satu-satu, namun tidak mengurangi rasa hormat. Sebelumnya, saya di sini ada pantun beberapa kata. Radio rusak yang dipukul, nanti malah jadi mati. Karena semua telah terkumpul, mari kita mulai berpresentasi. Materi ini kami buat untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada tanggal 28 Oktober 2020 Oktober. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan semangat persatuan cinta tanah air dan mengenang perjuangan para pemuda Indonesia dalam mempersatukan bangsa. Dalam materi ini kami menampilkan yang pertama, sejarah singkat Sumpah Pemuda yang berisi latar belakang dan isi sumpahnya. Yang kedua, kuis karya siswa sebagai pantun dan konten motivasi untuk generasi muda. Dan yang ketiga, tokoh-tokoh penting yang berperan dalam peristiwa ini. Kami membuatnya dengan bahasa sederhana seperti kertas karton, majalah bekas, dan hiasan warna merah putih agar lebih menarik. Melalui media ini, kami belajar bekerja sama, kreativitas, dan nasionalisme. Sebelum saya menutupi presentasi pada pagi hari ini, izinkan saya membacakan satu pantun lagi. Biarlah seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai, izinkan kami untuk membacakan pantun dulu ya. Burung camat terbang di pantai, melayang bebas di atas tanah. Kami
11 MPLB. Perkenalkan, nama saya Fermina Akila dari kelas 11 MPLB. Perkenalkan, nama saya Zalika Mutia dari 11 MPLB. Perkenalkan, nama saya Ali Syafriana dari 11 MPLB. Di sini teman saya ingin membacakan ikrar Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku darah yang satu tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bangsa Indonesia. Setelah itu, teman saya juga akan membacakan presentasinya lagi. Dari hasil Kongres Pemuda 2, disepakatilah ikrar sumpah setia dengan tekad untuk satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air Indonesia. Ikrar tersebut sebagai Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda menjadi simbol dari semangat nasionalisme dan persatuan bangsa Indonesia dalam menghadapi kolonialisme dan perjuangan kemerdekaan. Putusan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia. Kerapatan pemuda-pemuda Indonesia yang diadakan oleh perkumpulan-perkumpulan pemuda Indonesia yang berdasarkan kebangsaan dengan namanya Jong Java, Jong Sumatera Lembon, Pemuda Indonesia, Sekar Rukun Pasundan, Jong Islami Tembon, Jong Batak, Jong Jawa Barat, Pemuda Kaum Betawi, dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia membuka rapat pada tanggal 27 sampai 28 Oktober tahun 1928 di Jakarta. Dan teman-teman, ini adalah desain yang kami buat. Di sini kami menggunakan background yaitu merah putih yang diambil dari bendera merah putih, yaitu yang merah yang artinya keberanian dan semangat perjuangan, serta warna putih yang artinya kesucian dan kemurnian. Niat para pahlawan dan rakyat dalam melawan penjajah, serta terdapat lambang negara kita yaitu Burung Garuda Pancasila. Di sini kita ada Garuda Pancasila yang di bawahnya terdapat nama Bhinneka Tunggal Ika yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Lalu di sini kita juga terinspirasi dari monumen Lubang Buaya yang di atasnya terdapat patung burung Garuda dan di bawahnya adalah nama-nama pahlawan kami. Untuk hubungan tema kita dengan tema yang telah disesuaikan adalah melalui desain mading ini kita bisa menumbuhkan dan melestarikan semangat perjuangan, cinta tanah air dan keberanian di era pemuda-pemudi yang penuh tantangan seperti bergantung pada gadget. Sebelum menutup presentasi kami, izinkan kami untuk memberikan pantun.
Berikan tepuk tangannya yang meriah untuk Rizky Fadila atas penampilan terbaiknya. Menginjak acara selanjutnya adalah penampilan dari para kontestan lomba musikalisasi puisi. Untuk lomba-lomba musikalisasi puisi telah ditetapkan menjadi 6 kelompok, yaitu kelompok 1 Pak Ik dari kelas 11 MPLB, kelompok 2 Leonel Bagas dari kelas 10 TKJ 2, kelompok 3 Adelia dari kelas 10 AKL, kelompok 4 Muhammad Fatan dari kelas 10 MPLB, kelompok 5 Hani dari kelas 11 MPLB, kelompok 6 Fanya dari kelas 10 MPLB.
Dan dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10 MLB akan menampilkan musikalisasi yang berjudul Bahasa Cinta dari Ibu Pertiwi, karya Cahaya Putri Indonesia, dengan instrumen lagu Sampai Tutup Mata.
Oke, terima kasih untuk Fanya dan teman-temannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma yassir wa la tu'assir. When the days are cold and the cards all fold and the saints we see are all made of gold, when your dreams all fail and the ones we hail are the worst of all and the bloods run stale, I wanna hide the truth, I wanna shelter you, but with the beast inside there's nowhere we can hide. No matter what we breed, we still are made of greed. This is my kingdom come, this is my kingdom come. When you